Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you for the opportunity, the Honorable Sir Ahmad Muhtadin SPD MPD and all my beloved friends. First of all, let us give thanks to God for His blessings and gifts. We can do our lecture today. Today we will from group 5 will explain about logic. Before the presentation start, let us to introduce ourselves. First is myself, Devitra Ramadan, as moderator and second first speaker, and last Siti Aziza as third speaker. To show the time, the presentation will be start. Okay, first, statement or proposition is a sentence that either true or false, but not both. For example, Bandung is a city in Indonesia. This sentence is a statement that has true value. Jadi, pernyataan atau proposisi adalah kalimat yang benar atau salah, tapi tidak keduanya. Ini artinya sebuah pernyataan hanya memiliki satu nilai kebenaran. Contoh, Bandung adalah kota di Indonesia. Kalimat ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Selanjutnya, negation. The contradiction of denial of something is known as negation. The symbol to indicate negation is negation operation reverse the truth value of statement if a statement true. The negation of the statement is false. Next. Negating the statement is, and if statement B is false, then negating that statement is true. Next. Baik, saya melanjutkan. Selanjutnya yaitu conjunction. The act of joining, combining two or more statement is known as conjunction. The symbol to indicate conjunction is tanda V ke arah bawah. Jadi jadi konjungsi ini merupakan suatu pernyataan P dan Q yang dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut konjungsi. Yang dilambangkan dengan P dan Q. Selanjutnya, yaitu conjunction truth table. Dapat dilihat tabel kebenaran konjungsi
dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa dalam konsep konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q benar. Selanjutnya yaitu disjunction. The act of disjoining or the state of being disjoined is known as disjunction. The symbol for disjunction is V. Jadi disjungsi ini dapat dilambangkan dengan huruf V, di mana disjungsi ini merupakan suatu pernyataan P dan Q yang dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau, sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q. Selanjutnya yaitu disjunction truth table. Dapat dilihat tabel kebenaran disjungsi. So from the above table can be concluded that concept of the disjunction will be only incorrect if both statement P and Q are wrong. Jadi, dari tabel ini, disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Selanjutnya, yaitu implication. Following is statement is true for any statements P and Q. Prove this as an exercise. If P, then P or Q. We mean that if P is true, then Q is true. In particular, if P is false, then nothing is said about whether Q is true. For we also write P implication Q. So from the above table can be concluded that in the concept of implication will be wrong to if the false is true but due to the wrong false. In addition, the correct implication are correct. Jadi dapat dilihat implication truth table ini dapat disimpulkan bahwa dalam konsep implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai salah namun akibat bernilai salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Aziz. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan deduction. Deduction is derived as conclusion from something known or assessment. Modus ponens, modus tollens, and syllogism. Modus ponens, if P is true, then Q is true. P is true, therefore Q is true. Modus ponens is V is true, then Q is true, Q is not true, therefore P is not true. Syllogism is if V equals Q and if Q equals R, then V equals R. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.
Baik, berikutnya silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The honorable person my lecturer, Mr. Ahmad Muhtadin, and all of my beloved friends. First of all, let us thank to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, we are able to come here to join in this English meeting. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness into the brightness. Ladies and gentlemen, the presentation today is about root and exponent. Now I will read. Well, ladies and gentlemen, before show our presentation, let me introduce our team. I am Ardiana as moderator and as the second presenter, and Novita Kalapanghadangan as the first presenter. Ladies and gentlemen, and now let's open our meeting by saying Basmala together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. The next agenda is presentation. Well, will be given by the first presentation. Please welcome to Novita Kalapanghadangan. Next. Next. Kepada Novita, silahkan menjelaskan. Baik. What is root? Root is the designation for a number with root whose root result is an irrational number. Meanwhile, irrational numbers are real numbers that cannot be expressed in terms of where and are integers. Jadi di sini akar adalah sebutan untuk bilangan dengan akar yang hasil akarnya adalah bilangan irasional. Bilangan irasional itu sendiri adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Selanjutnya, can use symbol to show a square root of a number is called a square root side or a radical side. Kita bisa menggunakan simbol akar untuk menyatakan sebuah akar pangkat 2 dari sebuah bilangan. Nah, ini disebut sebagai tanda akar kuadrat atau tanda akar. To the first example, root 9 equals 3 because 3 square equals 9. Second example, root 1.96 equals 1.4 because 1.4 square equals 1.96. Contoh yang pertama itu adalah akar 9 sama dengan 3 karena 3 kuadrat yaitu 9. Contoh yang kedua, akar 1,96 sama dengan 1,4 karena 1,4 akar 2 yaitu 1,9. Jadi di sini akar dengan kuadrat ini adalah berkaitan, ada hubungan berkaitannya. Selanjutnya, every positive number has a square root. In fact, it has 2 square roots, one positive and one negative. 3 and negative 3 are both square roots of 9 because 3 square equals 9 and negative 3 equals 9.
Setiap bilangan positif memiliki akar kuadrat. Faktanya, ia memiliki akar kuadrat satu positif dan satunya lagi negatif. Misalnya seperti 3 dan negatif 3 adalah akar kuadrat dari 9. Karena 3 kuadrat itu adalah 9 dan negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Next. A simple way to put the root of a monomial like x squared y squared is to find the square root of each factor separately. We can do this whenever we have the square root of a product because of the product. Seperti yang kita temukan bahwa cara sederhana untuk mencari akar kuadrat dari monomial x pangkat 2 itu mungkin y pangkat 2 adalah seperti untuk mencari akar kuadrat dari setiap faktor secara terpisah. Kita dapat melakukan ini setiap kali kita memiliki akar kuadrat dari suatu perkalian dengan menggunakan aturan perkalian. Root IB equals root I multiplication root B. Example, a radical express root 3 root 3 times root 5 equals root 15. Sorry. Root 3 times root equals root 3 equals 6. Jadi contohnya ialah akar 3 dikali akar 5 yaitu sama dengan akar 15. Yang kedua ialah akar 3 dikali akar 12 sama dengan akar 36 dan sama dengan 6. Selanjutnya, as you probably discover, root E plus B is equal root E plus root B and root E expression B minus equal root E expression root B. We can always combine for root by using of expression. Sometimes we can do it by using the product and quotes rule to simplify the square root. Nah, seperti yang mungkin kita sering temukan bahwa plus minus mungkin tidak sama, bahwa akar A ditambah B mungkin tidak sama dengan akar A ditambah akar B. Seperti akar A dikurang B mungkin juga tidak sama dengan akar A dikurang dengan akar B. Tetapi kita sering dapatkan bahwa menggabungkan akar kuadrat dengan penjumlahan atau pengurangan, terkadang kita bisa melakukannya dengan menggunakan aturan hasil bagi dan aturan hasil bagi untuk menyederhanakan akar tersebut. Next. Saya serahkan kepada moderator. Okay, then thank you for the first presenter. I will jelaskan about exponent.
Wherever we ask expression like 7 to 3 or 7 to 5, we are using exponent the symbol 2 to 5 means 2 times 2 times 2 times 2 times 2 5 factors. This symbol is spoken as to raise it to the power 5, 2 to the power 5, or simply 2 to the 5. The expression 2 to the 5 is just a shorthand way for operating multiply 2 by itself 5 times. The number 2 is called the base and 5 the exponent. Jadi ketika kita mendapatkan 7 pangkat 3 atau 2 pangkat 5, kita dapat menyebutkan bahwa itu adalah bagian dari eksponen. Maksud dari 7 pangkat 3 itu adalah kita dapat mengalihkan bilangan 7 itu sebanyak 3 kali. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, simbol tersebut dapat kita baca dengan 2 raised to the power 5, ataukah 2 to the power 5, atau 2 to the 5. Jadi ada 3 cara pembacaan dalam bahasa Inggris. The number 2 dapat kita sebutkan sebagai basis, dan 5 dapat kita sebutkan sebagai pangkat. Next. We will bring out a very simple definition. If B is any real number and n is a positive integer, then B to the power n means B multiplied by itself n times. Jadi ketika kita mendapatkan B pangkat n, kita dapat menyebutkan bahwa B dikali dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. For example, 2 to the power 3 times 2 to the power 4. Kita dapat melihat di sini 2 to the power 3 itu 2 times 2 times 2 times 2 sebanyak 3 kali. Kemudian dikali lagi dengan 2 times 2 times 2 times 2 sebanyak 4 kali. Jadi apabila digabungkan maka akan terdapat 7 faktor. Jadi 2 to the power 7 sama dengan 2 3 plus 4. Next. Example like this to get the following general rule. Jadi contoh di atas dapat kita ikuti aturan di bawah ini. Rule 1, B to the power n times B to the power m equals B to the power n times m. N plus m. For example, 5 to the power 2 times 5 to the power 4 equals 5 sepertinya di sini ada kesalahan, seharusnya 5 to the power 2 times 4 sama dengan 5 to the power 7. Kemudian contoh berikutnya 2,5 times 4 to the power 4 times 2,5 to the power 3 divided by 2,5 equals 2,5 times to the power 4 times 4 plus 3 minus 1 equals 2,5 to the power 6. Sama saja dengan contoh yang berikutnya. Next. Rule 2. B to the power n divided by B to the power m equals B
n minus m. That is, to multiply two number is exponential from with the same base, we added their exponent. Let's look at what happened when we divided two numbers in exponential form. Artinya, untuk mengalihkan dua bilangan eksponen yang sama basisnya, kita menjumlahkan eksponennya. For example, 3 to the power 6 divided by 3 to the power 4 equals 3 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 6 kali, kemudian dibagi dengan 3 to the power 4 yang artinya 3 dibagi dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Kemudian dapat dilihat bahwa persamaan ini sama dengan 3 to the power 6 minus 4. Next. Rule 3, p to the power m to the power n itu equals b to the power m times n. Example, 2 to the power 2 to the power 3 equals 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 equals 2 times 2 to the power 6 equals 2 to the power 2 times 3. Jadi dari contoh ini dapat kita lihat bahwa aturan ketiga itu yang artinya apabila B pangkat M kemudian dipangkatkan dengan N itu dapat diselesaikan dengan cara B pangkat M dikali N. Selanjutnya, rule 4, AB to the power X equals A to the power X, B to the power X. Example, 5 times 2 to the power 2 equals times 5 to the power 2 times 2 to the power 2 equals 5 to the power 2 equals 25 times 2 to the power 2 equals 4. Jadi 25 times 4 equals 100. Rule 5, A divided by B to the power X equals A to the power X divided by B to the power X. Example, 3 divided by 2 to the power 2 equals 3 to the power 2 divided by 2 to the power 2 equals 3 to the power 2 equals 9, 2 to the power 2 equals 4. So 9 divided by 4. Common exponential. Base 10 exponential are also known as common exponential. Eksponensial umum. Eksponensial basis 10 juga dikenal sebagai eksponensial umum. Contohnya, 10 to the power minus 3000 equals 0.001. Next, figure 1, approximate graph of the common exponential function.
Jadi grafik di gambar pertama ini adalah grafik dari eksponensial umum, natural exponential. But the exponential are also known as natural exponential. For example, e to the power minus 3000 equals 2,71828 to the power means 3000 equals 0,04979. Figure 2, approximate graph of the natural exponential function. Jadi gambar kedua ini merupakan gambar dari eksponensial alami. Next. Thank you for to all. Thank you for your participation. Well, I will saya buka sesi tanya jawab.